रानीगंज शहर में संस्कार फाउंडेशन की ओर से 19 दिसंबर से 21 दिसंबर तक 3 दिन व्यापी अपने अपने राम संगीतमय भव्य राम कथा का आयोजन होने जा रहा है। ऐतिहासिक शहर रानीगंज में पहली बार विश्व विख्यात राम कथा वाचक डॉक्टर कुमार विश्वास के मुखार बिंद से 3 दिन व्यापी अपने अपने राम कथा का आयोजन किया जा रहा है। यह आयोजन रानीगंज शहर के सियारसोल राजबाड़ी ग्राउंड में होने जा रहा है। राज्य के शहरी विकास और नगरपालिका मामलों के मंत्री फिरहाद हकीम बुधवार को दुर्गापुर पहुंचे। उन्होंने दुर्गापुर नगर निगम के 3 नंबर बोरो के नए कार्यालय की आधारशिला रखी और अन्य कई विकास कार्यों का भी उद्घाटन किया। इस मौके पर राज्य के पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री प्रदीप मजूमदार, पश्चिम बर्धमान जिले के डीएम एस पन्नाबलम, दुर्गापुर नगर निगम की प्रशासक बोर्ड की चेयरपर्सन अनिंदिता मुखर्जी, एडीडीए के चेयरमैन कवि दत्त, एसबीएसटीसी के चेयरमैन सुभाष मंडल, प्रशासक बोर्ड के सदस्य धर्मेंद्र यादव, दीपंकर लाहा, अमिताभ बनर्जी और आसनसोल नगर निगम के चेयरमैन अमरनाथ चटर्जी समेत अन्य कई प्रमुख व्यक्ति उपस्थित थे। अपने संबोधन के दौरान मंत्री फिरहाद हकीम ने दुर्गापुर नगर निगम के प्रशासक बोर्ड के सदस्यों को सलाह दी कि उन्हें जनता का भरोसा जीतना होगा। उन्होंने कहा कि आपको जनता के बीच जाकर उनके हित में काम करना होगा, विकास कार्यों में तेजी लाएं और यह समझे कि हम शासक नहीं बल्कि जनता के सेवक हैं। हमें दुर्गापुर नगर निगम को ऐसी ऊंचाइयों पर ले जाना है कि उसकी पहचान पश्चिम बंगाल के सर्वश्रेष्ठ नगर निगम में हो। আমি এসেছিলাম আসলে আমাদের দু একটা উদ্বোধনের জন্য, তারপরে এডিডি এর অফিসটা যেভাবে ঢেলে সাজানো হয়েছে এটা দেখার জন্য, এবং আমি খুব ইমপ্রেসড এত সুন্দরভাবে এডিডি চলছে। আমাদের মাননীয় মন্ত্রী প্রদীপ মজুমদার, ওনার সাথেও কথা হলো, উনি আমার সাথেই আছেন সকাল থেকে। এডিডি এর কাজ যেভাবে হচ্ছে, যেভাবে প্রজেক্টগুলো ধরে ধরে ডেভেলপমেন্ট হচ্ছে দুর্গাপুর আসানসোল এরিয়াগুলো, এটা আমাদের ইনফ্রাস্ট্রাকচার ডেভেলপমেন্টে যেটা মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি সবসময় বলেন, ইনফ্রাস্ট্রাকচার ডেভেলপমেন্ট ইজ অ্যাসেট ফর ওয়েস্ট বেঙ্গল। সেই অ্যাসেটগুলো যেভাবে ক্রিয়েশন হচ্ছে সেটা এই রিজিয়নের মানুষের উপকারে লাগবে। তাই আমি ধন্যবাদ জানাই এডিডি এর চেয়ারম্যান মিস্টার দত্তকে। আর ডেভেলপমেন্টের সাথে আমরা আছি। আমি আসার আগে একটা এতে হুগলির ওই উত্তরপাড়া কোতরঙে আমি গেছিলাম ওই পাড়া সমাধানে, আমার পাড়া আমার সমাধান। তো সেখানে আমি দেখলাম যে মানুষের পার্টিসিপেশন খুব বেশি এবং মানুষ খুব উৎসাহ এইগুলো নিয়ে, যে আমার পাড়ায় ছোট্ট ছোট্ট যে কাজগুলো সেগুলো সমাধান করে। তার মানে আমাদের বড় জায়গায় এডিডি এর মতন অথরিটি তারা সমাধান করছে, ইনফ্রাস্ট্রাকচার ক্রিয়েট করছে, আর একদম গ্রাসরুট লেভেলে সেখানে এই আমার পাড়া আমার সমাধানের মধ্যে দিয়ে মুখ্যমন্ত্রীর যেটা ড্রিম প্রজেক্ট, এখন একদম গ্রাসরুট লেভেলে মানুষের যে সমস্যা সেটাকে ঠিক করা, সেই কাজটা আমাদের প্রতিনিধিরা, আমাদের অফিসাররা, আমাদের প্রশাসন তারা করছে। এটা একটা খুব ভালো কন্ডিশন। এটা মুখ্যমন্ত্রীর যে প্রজেক্ট, যেটা ওনার মাথা দিয়ে বেরিয়েছে, সেই প্রজেক্টে আমার মনে হয় মানুষের খুব উপকার হবে। पिछले कई वर्षों से दुर्गापुर नगर निगम का चुनाव नहीं होने की बात का जिक्र करते हुए मंत्री फिरहाद हकीम ने कहा कि यह सच है कि यहां काफी समय से चुनाव नहीं हुए हैं, लेकिन अगर सब कुछ ठीक रहा तो सही समय पर चुनाव भी होंगे। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि विकास और जनता के प्रति जवाबदेही ही उनकी प्राथमिक जिम्मेदारी है। সেটা হচ্ছে যে দুর্গাপুর আগে ছিল শুধু স্টিল সিটি, এখন স্টিল সিটি অ্যান্ড হেলথ সিটি হচ্ছে। এর সাথে সাথে ওনারা বললেন যে আমাদের আরো ইচ্ছা যে দুর্গাপুর আস্তে আস্তে আইটি সিটি যেতে হয়।
ও আমাকে বললো যে একজন কি নাম Animal Pathway, the Pinnacle Infotech. পিনাকি ইনফোটেক অলরেডি একটা বড় আকারের কাজ শুরু করেছে। আমরা আশা করব যাতে ভবিষ্যতে আইটি আরো যদি এখানে ইনভেস্টমেন্ট আসে, আরো যদি প্রজেক্ট আসে, তাহলে আমাদের যারা এখানকার মানে সান অ্যান্ড ডটার অফ দি সয়েল, তাদের পক্ষে আরো সুবিধা হবে। दुर्गापुर से साधन लूज की रिपोर्ट, पब्लिक टाइम्स।